ডুয়ার্সের চা বাগানে চিতাবাঘের আনাগোনা অব্যাহত। আবারও চা বাগানে চিতাবাঘের হামলায় জখম হলেন চা বাগানের এক সর্দার। ডুয়ার্সের নাগরাঘাটা ব্লকের বামনডাঙ্গা চা বাগানের ঘটনা। আহত সর্দারের নাম হীরালাল ওরাও। তিনি বামনডাঙ্গা চা বাগানের জয় বাংলা লাইনের বাসিন্দা। জানা গেছে, দিন বামনডাঙ্গা চা বাগানে হীরালাল ওরাও ও আরেক সর্দার চা বাগানের শ্রমিকদের কাজে লাগিয়ে বাগানের রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই সময় আচমকা চা বাগানের ভেতর থেকে একটি চিতাবাঘ হীরালালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার বুক, পিঠ, গাল ও নাকে থাবা বসিয়ে দেয়। এই দেখে পাশে থাকা সর্দার ঘাবড়ে গিয়ে দৌড়ে পালাতে শুরু করে। এরপর চিতাবাঘটি সেই সর্দারের পিছু নেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু এরপর চিতাবাঘটি চা বাগানের ভেতরে ঢুকে পড়ে। এদিকে চা বাগানের অন্যান্য শ্রমিকরা হীরালালকে উদ্ধার করে শুল্কাপাড়া হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে। চা বাগানে চিতাবাঘের আনাগোনা বাড়ায় রীতিমতো আতঙ্কিত চা বাগানের শ্রমিকরা। ब्यूरो रिपोर्ट আমাদের टीवी। हुआ था सुबह बागान में मेला धरवा से बाहर निकलत रहे और उन्हें से बाहर अथी होला, अचानक निकलक बागान से ती मेला अथी करवा से बाहर उसे टाइम न होला। हम यो तो पारे रही, हम इनके संग मन बतालन कि वो मंगरा सरदार के अथी कह रहे के कहलन से बाहर उसे न होला। इसका नाम क्या है? हीरालाल। कितना नंबर सेक्शन में ऐसा हुआ? उमर झड़ा। वो क्या कर रहा था उस टाइम में? मेला काम में रहे। हाँ। तो अचानक क्या क्या उठो? अचानक निकलक से बाहर उठो, देखे नहीं सकला। दुई जन रहे सरदार में, एक जन पारे रहे, एक जन हिने रहे। उठो देख के अथी लग गेला, कल पारे चल गेला। अच्छा, उदाते हाथ पे निघारो थे। हां, उदात रहे हाथ पे निघारो थे। वो आरे जन के साथ में है से उसको भी कुदाया था। हां, निकलू के अथी निकारे सकला, वो भाग गया। हां। उसका नाम क्या है? कंदरू सरदार। कंदरू सरदार। दोनों सरदार था। हां। अच्छा, आपका नाम क्या है? नीमावरा। आपका नाम? सुगी गुजर। आपका क्या लगता है? ये मेरा पापा है। आपका पापा है? ससुर। ससुर पापा। आपका क्या लगता है? भाटू। भाटू। अच्छा, बामनडंगा तेंदुआ का हर टाइम में अत्याचार है? हर टाइम में अत्याचार होता है? हर टाइम में तेंदुआ निकलता है? तो निकलता है। अच्छा, रात में भी घुस जाता है गांव में? रात में तो गाँव में तो नहीं घुसता है, इधर हम लोग का गाँव में दूसरा गाँव में। পুজোর আগে স্বনির্ভরতার পথে প্রথম পদক্ষেপ নিন। বাড়ির কাজ বা পড়াশোনার পাশাপাশি আয় করতে চান? সেলাই শিখে নিজের পায়ে দাঁড়ান। ড্রয়িং সহ কাটিং সেলাই শিখুন সহজ পদ্ধতিতে, অল্প খরচে ও কম সময়ে। আজই ভর্তি হন দীপা সেলাই সেন্টারে। প্রশিক্ষণের শেষে পাবেন সার্টিফিকেট। ঠিকানা ডাউকিমারি রামভোলার মাঠ এবং কালীরহাট বিদ্যালয় পাড়া। যোগাযোগ করুন 7866960719। আর দেরি নয়, আজই শুরু করুন স্বনির্ভরতার নতুন যাত্রা। আমরা আছি আপনার ফোনের অপেক্ষায়।